अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 26वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, बहुत सारे सवालात हैं इस हफ़्ते के और बहुत से पुराने भी पेंडिंग है। उसमें जो पहला सवाल है, ये मोहम्मद अनस साहब ने त्रिवेंद्रम तमिलनाडु से पूछा है, मौलाना सफ़र में नमाज कैसे क़स्र करे और ट्रेन के सीट पर नमाज़ पढ़ने का मसला क्या है। भाई, हमारे मोहम्मद अनस साहब, सफ़र में नमाज जो 4 रकात वाली है वो आपको 2 रकात पढ़ना है, जैसे ज़ोहर है, असर है और इशा है। फ़ज्र और मगरिब की नमाज़ आप पूरी पढ़ेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से आपके लिए ये सहूलत वाला मुआमला फ़रमाया है। रही बात ट्रेन के सीट पर नमाज़ पढ़ने की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज के अंदर बहुत सारे फ़राइज़ है। उनमें से क़ियाम करना भी एक फ़र्ज़ है। जब आप सीट के ऊपर नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका क़ियाम पूरा नहीं होगा, यानी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए आप इत्मीनान से, सुकून से, बजाय अपने आप को तकलीफ़ में डालने के कि बाज़ लोगों को मैंने देखा वो सीट पे नमाज़ पढ़ते हैं, अब उनको ख़ुद को पता नहीं है क़िबला किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, सजदा नहीं हो रहा है, हालांकि सजदे का करना फ़र्ज़ है, रुकू नहीं हो रहा है, हालांकि रुकू का करना फ़र्ज़ है। बाज़ लोगों को देखा वो पैदल चलने की जो जगह होती है वहाँ पर लोग जमात करके नमाज़ पढ़ते हैं, हालांकि वो जगह नापाक है। लोग बैतुल खला में से, टॉयलेट में से आ रहे हैं, शूज़ के नीचे पूरा पेशाब भरा हुआ है और वही कदमों से वहाँ पे चल रहे हैं। अब वहाँ पे आपने चादर भी अगर बिछा ली तो भी वो जगह तो नापाक है ना। आपकी चादर अगर पाक है तो वो भी नापाक हो रही है वहाँ पर बिछाने की वजह से। और उसके अलावा आने जाने वालों के लिए रास्ता रुक रहा है, आने जाने वालों के लिए आप तकलीफ़ का सबब बन रहे हैं। तो काहे के लिए इतना मुजाहिदा और इतनी तकलीफ़ और इतनी परेशानी, जब अल्लाह ताला ने आपके लिए 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात किया ही इसलिए है ताकि आप सफ़र आराम से अदा करें। और कहीं पर गाड़ी 5 मिनट, 10 मिनट, बाज़ स्टेशनों पे 15 मिनट रुकती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में सिस्टम ही ऐसा है। आप किसी भी लाइन पे सफ़र कर रहे हो तो हर आधे घंटे, 1 घंटे में कोई ना कोई स्टेशन आता ही है जहाँ पे गाड़ी कम से कम 5 मिनट रुकती हो। इत्मीनान से वहाँ उतरो, किसी से क़िबला मालूम करो और वहाँ पे आप अपनी नमाज को इत्मीनान के साथ में अदा करो। ये इस तरह से अपने आप को तकलीफ़ में डालकर ये समझना कि मैं मुजाहिदा कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ नादानी है। और एक फ़र्ज़ को अदा करने के लिए 4 फ़राइज़ का जनाज़ा निकालना है। तो इसके लिए इत्मीनान, नमाज इत्मीनान का, सुकून का नाम है। इस तरीक़े से ट्रेनों के सीटों पे नमाज़ पढ़ना और ट्रेनों के पैदल चलने वाली जगह पे नमाज़ पढ़ना गैर मुनासिब अमल है। अभी मैं हैदराबाद से आ रहा था, मेरा शताब्दी एक्सप्रेस से रिज़र्वेशन था, लेकिन गाड़ी मेरी छूट गई। मुझे एक नॉर्मल गाड़ी से जनरल डब्बे में आना पड़ा। मैं बैठ गया सीट के ऊपर इत्मीनान से। अब मगरिब की नमाज़ का वक्त हुआ। देखो, हम 2 लोग, एक और साहब को मैंने देखा, मुसलमान साहब को, वो भी सफ़र कर रहे थे, मैं भी उसी डब्बे में सफ़र कर रहा था। मेरी ज़ोहर और असर की नमाज़ का वक्त आया, मैंने इत्मीनान से वज़ू किया और एक स्टेशन आता है वाड़ी बोलकर, वहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके एकदम इत्मीनान से मैंने अपनी नमाज़ अदा किया और आके अपने सीट के ऊपर सवार हो गया। वो बुज़ुर्ग को मैंने देखा कि वो नीचे बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पूरी ट्रेन के अंदर और बैठने की भी जगह नहीं है। उसके बावजूद जनाब ने एक पैर को लंबा किए, वज़ू करके आए, वो पैर को लंबा किए और लंबा करने के बाद में वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। सजदा ज़मीन पे नहीं हो रहा है तो उसको अपने पैर के घुटने पे कर रहे हैं। अब मैंने देखा, मैंने कहा, ये अल्लाह, ये बेचारा काहे के लिए ज़बरदस्ती अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा है। ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है, शरीयत मोहम्मदिया वाली नमाज़ है या ये इसकी अपनी ख़ुद की घड़ी हुई नमाज़ है। इस्लाम में तो ऐसी नमाज़ है नहीं। मैं बोला, एक पैर पूरा लंबा, उस पर सजदा, हज़रत एकदम माशाल्लाह तंदुरुस्त है, चलते फिरते हैं, फिर काहे के लिए इतनी तकलीफ़। अच्छा, मैं भी उसी डब्बे में मगरिब का नमाज हज़रत जो है ऐसा देख रहे घड़ी के अंदर कब टाइम होता और मैं नमाज़ अदा करूं। और मैंने इत्मीनान से गाड़ी को सोलापुर स्टेशन पर पहुंचने दिया। गाड़ी वहाँ पे तकरीबन 20 मिनट रुकी।
पूरे इत्मीनान से मैंने मगरिब की नमाज़ अदा किया एकदम उतरते ही, क्योंकि वज़ू वग़ैरह से मैं फ़ारिग़ हो चुका था। और उसके बाद मैं रुका रहा और गाड़ी निकलने से फिर एक 2-4 मिनट पहले मैंने ईशा की नमाज़ अदा कर दी। तो मेरी दोनों नमाज़ें एकदम आराम से इत्मीनान से वहाँ पे अदा हो गई। मगरिब की नमाज़ बिल्कुल उसके आखिर वक्त के करीब में और ईशा की नमाज़ उसके अव्वल वक्त में। और उन साहब को मैंने देखा, वो बेचारे मानने को तैयार नहीं। मैं उनसे कह भी रहा हूँ, अरे भाई अपने आप को इतना तकलीफ़ में मत डालो, ज़बरदस्ती मत पढ़ो यहाँ पे नमाज। ना तुम्हारा रुकू हो रहा है, ना सजदा हो रहा है, ना तुम्हारा क़ियाम हो रहा है। तो आज हमारा यही हाल हो चुका है मुसलमानों का। इतना गुलू, इसे कहते हैं इस्लाम के अंदर गुलू करना, और इसे कहते हैं इस्लाम के अंदर जो रहबरी रहनुमाई अहादीस से हमको बताई गई है उसको छोड़कर अपने दिल से घड़ी हुई बातों पे अमल करना। तो इसके लिए नमाज आप इत्मीनान आराम से अदा करें। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। दूसरा सवाल भी नमाज के ताल्लुक़ से है। ये मोहम्मद अनस साहब ने मीरा रोड बॉम्बे से पूछा है। बोले मौलाना, मेरे जमात में 4 महीने लग चुके हैं लेकिन नमाज़ों की पाबंदी नहीं हो रही है और मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जब नमाज़ों की पाबंदी नहीं हो रही है तो चेहरे पे दाढ़ी रख के क्या फ़ायदा, इसलिए कि फ़र्ज़ छोड़कर तुम सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हो। मोहम्मद अनस साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। आपके जैसा आदमी, जो आदमी 4 महीने लगा के आ चुका है और जो ख़ुद लोगों को नमाज़ों की तरगीब और तालीम दे चुका है, अब उसके सामने मैं क्या नमाज के फ़ज़ाइल बयान करूं। आपके सामने नमाज के फ़ज़ाइल बयान करना मेरा ऐसा ही है जैसा कि किसी जानकार आदमी को बताना। बेहतर ये है कि आप नमाज़ों का एहतमाम करो, अपने नफ्स के ऊपर पैर रखो और अपने मस्जिद वार जमात के अंदर बैठने का और साथियों के साथ मिलने जुलने का एहतमाम करो, तो ख़ुद ब खुद नमाज़ों का भी एहतमाम आपसे होगा। नमाज़ें आपकी छूट रही है आपके जैसे जानकार आदमी की, तो ये बड़े शर्मिंदगी की बात है। और रही बात जिन लोगों ने आपको ये मशवरा दिया है कि जब फ़र्ज़ नहीं अदा हो रहा है तो सुन्नत पे अमल करके क्या फ़ायदा, वो इंसान की शक्ल में शैतान की औलाद है। ऐसे शैतानों से अपने आप को महफूज रखो जो गलत तरीक़े से आपकी रहबरी रहनुमाई कर रहे हैं। बल्कि नमाज़ों का भी एहतमाम करते रहो और चेहरे पे जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है उसको हमेशा कायम और दायम रखो। इसके बाद में अगला जो सवाल है, ये सवाल महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले से शे गांव से एक साहब ने पूछा है। बोले मौलाना, हमारे यहाँ पर एक साहब ने एक मस्जिद की तामीर की, तो महल्ले के कुछ लोगों ने उनसे ये कहा कि इस मस्जिद का एक ट्रस्ट बनाओ। उन्होंने कहा मैं ट्रस्ट नहीं बना सकता हूँ, बल्कि आप लोग इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। तो लोगों ने दूसरे ज़िम्मेदारों से ज़िले के मशवरा किया कि हम लोग क्या करें। तो उन लोगों ने उन मस्जिद बनाने वाले साहब को समझाया, मगर वो उनकी बात को नहीं माने। फिर महल्ले के लोगों ने मस्जिद के बाजू में ही एक जमात खाना बना दिया और वहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगे। तो अब मसला ये पैदा हो चुका है कि बहुत सारे लोग तो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और बहुत सारे उस इबादत खाने में नमाज़ पढ़ते हैं। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ूं या इबादत खाने में नमाज़ पढ़ूं। भाई जिसने भी ये सवाल किया है, देखो असल में कैसा है, हम मुसलमानों का सबसे बड़ा जो मसला है आज के ज़माने का, वो आपस में इत्तेहाद नहीं कायम होने का। एक्चुअली क्या है, हम लोग ग्राम पंचायतों में इलेक्शनों में जीत नहीं सकते, नगर परिषदों में जीत नहीं सकते, तो इसके लिए अब बची हुई एक ही चीज़ है, वो है मस्जिद। तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं मस्जिद में कैसे घुसूँ, मैं मस्जिद का ट्रस्टी कैसे बनूँ, मैं मस्जिद का मेंबर कैसे बनूँ। अब क्योंकि ये मुसलमानों के पास राजकारण करने के वास्ते में नगर परिषद नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है, अब बची कुछ ही जगह एक ही है मस्जिद, तो हर आदमी कोशिश करता है उसका मेंबर बनने की, उसका ट्रस्टी बनने की। अरे बाबा, जब एक आदमी पूरे मस्जिद के निज़ाम को चला रहा है तो बाजू में इबादत खाना बनाने की ज़रूरत क्या थी। यही तो आज हमारा हाल हो चुका है। हमको जितना नुकसान योगी आदित्यनाथ के जैसे लोग और जितना नुकसान हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के लोग नहीं पहुंचा रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान तो हम ही एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं।
کہ ایک آدمی نے جب مسجد بنایا تو اس کی مسجد میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اب کیا ضرورت کیا تھی بازو میں دوسرا جماعت خانہ بنانے کی؟ یعنی مسلمان پتہ نہیں کیوں ہم متحد رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پاس ایسا ہی سیم سوال پچھلے سال سولہ پور ضلع سے بھی آیا تھا۔ ایک گاؤں کے اندر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کی مسجد، ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام وہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اب خالی اتنا ہوا کہ مسجد کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے ایک ایسے امام صاحب کو طے کیا گیا، وہ بیچارے سلام کے بعد میں لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے ہر نماز کے بعد میں۔ تو ہمارے جو کام کرنے والے کچھ ساتھی ہیں، انہوں نے ان کی مخالفت کی، اور وہ چھوٹے سے مسئلے کا اتنا انتشار کی کیفیت بنی کہ رمضان ہونے تک گاؤں کا ماحول ایسا بنا کہ عید کی نماز دو جگہ، تبلیغ والوں کی عید کی نماز الگ اور ہمارے بیچارے دوسرے بھائیوں کی عید کی نماز الگ۔ اب دونوں نمازیں الگ الگ ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹے سے مسئلے کو ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں، ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں۔ اور وہ مسجد جہاں پہ ہمارا 30 سے 50 سال سے قبضہ تھا، ہمارے خود اپنے لوگوں نے مجھے فون کر کے مسئلہ پوچھے، بولے ہم لوگ وہ مسجد چھوڑنا چاہ رہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، خدا کے واسطے مسجد مت چھوڑو، بلکہ نہیں ہم یہ چاہ رہے، بولے ہماری اپنی کوئی جگہ لے کے ہم وہاں تعلیم کریں گے، ہم وہاں گشت۔ ارے میں نے کہا یہ مسجد میں منع ہے، آپ کو روکا گیا ہے۔ ارے جب منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، تمہارے اپنے گاؤں کی مسجد ہے، اس سے خالی مسجد میں دو ٹکڑے نہیں ہوں گے، تمہارے دلوں میں بھی ٹکڑے ہوں گے، گھروں میں بھی ٹکڑے ہوں گے، آپس میں ٹکڑے کائے کے لیے؟ انتشار کی کیفیت کائے کے لیے؟ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرو نا، برداشت کرو نا۔ مگر کیسا ہے ہمارے یہاں پر، صرف باتیں ہیں باتیں، اندر سے ہم لوگ فرعون، نمرود، اندر سے جتنا ان کے اندر گھمنڈ، اکڑ، بڑاپن، جتنا ان کے اندر ابو جہل کے اندر جتنا بھرا ہوا تھا نا، اندر سے ہمارے بھی اتنا ہی بھرا ہوا ہے۔ باتیں کرنے دو نا ہم کو، پہننے دو کتنے بھی نرم نرم لباس ہم پہنتے ہو، لیکن اندر سے ہم بھی ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور ہم کو جوڑ کے لیے آپس میں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے وہ احمد آباد سے ایک بھائی ہے، ان کا نام ہے عروہ بھائی نے احمد آباد سے یہ سوال کیا ہے کہ مولانا کیا انسان اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے رکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ ہمارے عروہ بھائی، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے 70,000 والا، یہ بہت بہترین عمل ہے، فضائل ذکر کے اندر بھی ہے، آپ اسے پڑھ کے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور الحمدللہ خود میں نے بھی اپنے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے ایسے کئی 70,000 مرتبہ جو ہے ایک زمانے میں پڑھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہترین اور مجرب عمل ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے، شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو آپ سے میری درخواست ہے کہ دیکھو میں نے اس سے پہلے بھی وہ جو عمل بتایا تھا، ہر فرض نماز کے بعد میں 11 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھنے کا، انشاءاللہ ضرور اولاد ہوگی۔ شروع آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ اتنا مجرب عمل ہے۔ مجھے پچھلے ہفتے ہی رتنا گیری سے ایک بہن کا فون آیا تھا، میں نے یہ عمل شاید چند دن پہلے بھی فیس بک کے اوپر ڈالا تھا، اس کے بعد میں ہی ان کا مجھے جو ہے فون آیا تھا۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب آپ نے رمضان کے تفسیر میں یہ عمل بتایا تھا آج سے 2 سال پہلے، اور الحمدللہ میں اور میرے شوہر اس پہ عمل کر رہے تھے، ہم نے اپنے یقین میں کمی نہیں آنے دی، تقریباً کئی مہینوں تک ہم مستقل یہ عمل کرتے رہے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم دونوں بھی صاحب اولاد ہیں۔ تو ہمارے عروہ بھائی یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھو، 11 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھو، اور پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھو، انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کو اولاد ہوں گی۔ اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے یہ
عادل اشرف صاحب رتناگیری، انہوں نے کہا ہے مولانا ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کے درمیان میں ریاکاری کی نیت پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں تو اللہ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور پھر درمیان میں یہ دل کے اندر ریا پیدا ہوتی ہے کہ کوئی سنے تو وہ ہماری تعریف کرے، کوئی دیکھے تو ہماری تعریف کرے۔ تو ایسے وقت میں ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ وہ عمل چھوڑ دینا چاہیے یا وہ عمل ہمارا ریاکاری میں شمار ہوگا؟ ہمارے عادل اشرف صاحب دیکھو، کوئی بھی عمل، ہر عمل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے آپ قرآن پڑھو، چاہے کوئی اور عمل کرو، لیکن اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اپنی نیت شروع میں ٹٹولے اور اپنے آپ کے اندر، دل کے اندر یہ بات پیدا کرے کہ دنیا چاہے جو کہے مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور عمل کے درمیان میں بھی کہ دنیا چاہے جو کہے مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور عمل ختم ہونے پر بھی اپنی نظریں اللہ کے اوپر ڈالے کہ اے اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا۔ دل میں خیالات پیدا ہونے دو نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس لیے نہیں کرنا تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ریاکاری ہے، اسے ہی ریاکاری کہتے ہیں، یعنی کرتے ہوئے عمل کو اس لیے چھوڑ دینا، ارے لوگ دیکھ رہے، اب کرتا ہوا عمل کوئی چھوڑ دے، یہ ریاکاری ہے۔ اور فرمایا کہ کسی عمل کو خاص اس لیے کرنا تاکہ لوگ دیکھے، تعریف کرے، تو فرمایا یہ ریاکاری نہیں، یہ شرک ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ریاکاری کیا ہے اور شرک کیا ہے اور اخلاص کیا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، یہ آج کے سوالات اور ان کے جوابات تھے۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ دیکھو، بہت سارے بھائی وہ مجھے ایس ایم ایس کر کے میرے سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ مولانا کیا میں آپ کو فون کر سکتا ہوں عشاء کے بعد؟ تو بھائی میں کامنلی اعلان کر چکا ہوں، کوئی بھی مجھے فون کر سکتا ہے عشاء کے بعد 9 ساڑھے 9 بجے کے بعد، میری طرف سے کوئی منائی نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی واپس سے میسیجز کر کے میرے سے پرمیشن اور اجازت مت لیا کرو، کیونکہ میرے موبائل کے اندر اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ میں آپ کے ایس ایم ایس کا رپلائی ایس ایم ایس سے دے سکوں۔ دوسری بات یہ ہے، واٹس ایپ پہ بھی اگر آپ مسائل پوچھ رہے ہیں تو آپ وہ مسئلے کو لکھ کر مجھے بھیجیں، اس کو ریکارڈ کر کے نہ بھیجیں۔ اگر لکھ کر آپ بھیجیں گے تو میں اس کا اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں اور پھر اس کو اپنے ڈائری میں لکھ لیتا ہوں، تو مجھے اس کا جواب دینے میں سہولت ہوتی ہے، کیونکہ مجھے روز رات میں سونے کے وقت میں اپنے واٹس ایپ کو خالی کرنا پڑتا ہے، اس میں اتنا ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ہم دھیان رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔